हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टोरी गोटे फ्रेश वीडियो रे मु सुब्रत सर वेलकम करूची। गत वीडियो रे पिला माने जो भलिया मु कहितली जे इंस्टेंट एग्जाम रो नोटिफिकेशन हमर खूब शीघ्र आसीबा पई जाउची। आ देखो आज 28 तारिख पिले एबे एबे जस्ट हमर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन रो ऑफिशियल वेबसाइट रे हमर आसीची इंस्टेंट एग्जाम रो डिटेल्स नोटिफिकेशन एई वर्ष पई ठीक अछि। तो पिले देखो এই যে নোটিফিকেশনটা আসছে এটা আর্টস পিলা সাইন্স পিলা কমর্স পিলা ভোকেশনাল সমস্ত পিলাঙ্ক পাই এই পিলা নোটিফিকেশনটা जो माने ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দেওয়া পাই এলিজিবল সমস্তে আপ্লাই করি পারিবে ঠিক আছে। তো দেখো কেবে তোমার এই ভিডিওরে আমি ডিটেলস রে আলোচনা করিয়া কেবে তুমি ফর্ম ফিল আপ করিব, কেবে তোমার এক্সাম হবো, এক্সামিনেশন ফি কোন কোন রহিব, কোউঠি এক্সাম দেব, কলেজ রে দেব না হচ্ছে তোমার আউ কোউঠি সেন্টার পড়িব, সবু বিষয়ে আমি আলোচনা করিয়া। আউ ইনস্ট্যান্ট এক্সাম কো মানে দেই পারিব তা বিষয়ে পিলে ডিসকশন করিয়া। তো দেখো পিলে ডেট অফ অনলাইন ফিলিং অফ আপ্লিকেশন মানে তোমার যে এই যে ফর্ম ফিল আপটা হবো পিলে অনলাইন রে হবো, কিন্তু স্কুল রে হবো, কলেজ রে হবো, যোউঠি তুমি প্লস 2 পিলে পড়িছো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ঠিক আছে, সেইটি তোমার ফর্ম ফিল আপ হবো অনলাইন রে ফিল আপ করিয়ে, কলেজ রে সেটি ফর্ম ফিল আপ করিয়ে। কেতে তারিখ না 31 তারিখ রু পিলে 5 তারিখ ভিতরে হলা তুমি যাইকি কলেজ রে দেখা করিব যে মু ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দেওয়া পাই ইন্টারেস্টেড, মু ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দেবি। 31 রু 5 তারিখ ভিতরে যাইকি কলেজ রে তুমি দেখা করিব ঠিক আছে। তো ডেট অফ ডিপোজিট অফ এক্সামিনেশন ফি এটা বাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, এটা কলেজ সে ডিপোজিট করিব এই ফিটা কোটি তুমি ডিপোজিট করিব কলেজ, কলেজ ব্যাংক থ্রু রে তা ডিপোজিট করিব কাউন্সিল রে হলা। এটা কলেজ র কাম। তোমার কাম কোন না 31 রু 5 তারিখ ভিতরে তুমি কলেজ রে যাইকি দেখা করিব হলা। মু ইনস্ট্যান্ট এক্সাম পাই দেওয়া পাই ইন্টারেস্টেড এই সব ডেট গুলা কলেজ পাই। কলেজ এই তারিখ ভিতরে সে কাউন্সিল তার ফি ডিপোজিট করিব। তোমার কাম কেবল এটা ହେଲା 31 রু 5 তারিখ। দেখো ফি স্ট্রকচর ফর কেতে টাকা তুমি ফি ডিপোজিট করিব পিলে তোমার কলেজ রে বা স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রে ফর এপিয়রিং ইন নন প্রাক্টিকাল সবজেক্ট। নন প্রাক্টিকাল সবজেক্ট কইলে কোগুড়া আমার যদি সাইন্স পিলা কথা চিন্তা করা যাব, ওড়িয়াটা হলা নন প্রাক্টিকাল, সেটি প্রাক্টিকাল নাই, ইংলিশটা বি নন প্রাক্টিকাল, ম্যাথমেটিক্সটা বি পিলে নন প্রাক্টিকাল, সেটা 520 টাকা পিলে পড়িব। গোটে বিষয়ে ফেল হইতিলে একচুয়ালি ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দেই हुए। ধরা যাও জনে ওড়িয়া রে ফেল হইছি তাহলে সে ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দেব, তার ফি কেতে পড়িব 520 টাকা পড়িব পিলে। ফর এপিয়রিং इन প্রাক্টিকাল পেপর এক্সেপ্ট বায়োলজি, বায়োলজি को ছাড়ি দেলে আউ যে প্রাক্টিকাল পেপর গুড়া রহিলা ধরা যাও ফিজিক্স হলা বা কেমিস্ট্রি হলা, ফিজিক্স রে জনে যদি ফেল হইছি 560 টাকা তার চার্जेस পড়িব। কেমিস্ট্রি যদি বি ফেল হইতো 560 টাকা পিলে পড়িব। ফর এপিয়রিং বায়োলজি সবজেক্ট, বায়োলজি রে আমার জুলজি বটানি দুইটা সারা রହୁଛି না, তেଣୁ বায়োলজি ପାଇଁ বেশি রହୁଛି ফি 600 টাকা ডিপোজিট পিলে করিব ହେଲା। স্কুল রে তোমার প্লস 2 স্কুল রে বা কলেজ রে যোଉଠି পড়িছো প্লস 2 সেটি ডিপোজিট করিব। कैंडिडेट हु हैव पेड एडिशनल चार्ज এটা দরকার নয়। 3 নম্বরটা পিলে দেখো 3 নম্বরটা হলা जो माने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हला, डिजेबिलिटी कैंडिडेट तांको ପାଇଁ এটা ছাড় ଅଛି 165 ଟଙ୍କା। ଆଉ एग्जामिनेशन फी प्लस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଆଉ मेमोरेंडम তোমার सर्टिफिकेट ପାଇଁ এটা ছাড় ଅଛି 100 ଟଙ୍କା। তো দেখো কোন কোন ডকুমেন্ট তুমি কলেজ রে নেকি ডিপোজিট করিব। सबमिशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भलो से डॉक्यूमेंट गुडा को देखो दुईटा डॉक्यूमेंट बेसी जिनस मागेनी। सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी ऑफ डाउनलोडेड मार्कशीट जोटा गतकाली ता आग दिन बाहरी जोटा हमर इंटरनेट रे बाहरी जो डाउनलोड करिसो तमे जेरॉक्स कॉपीटा ताको जेरॉक्स करियो। मोबाइल से स्क्रीनशॉट करियोनी पिले कंप्यूटर दुकान को जाईकी सेटू पूरा फुलटा डाउनलोड करिके सेटा को पिले प्रिंट करियो। प्रिंट करि सारला परे सेटा को सेल्फ अटेस्टेड करियो, फुल सिग्नेचर तळे पिले मारियो हला। तापरे वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गोटे पिले दबो ହେଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା କଲେଜ ତୁମର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ କାଉନସିଲ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ତମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ଅଫ୍ ଡାଉନଲୋଡେଡ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଦବ, ଆଉ ତୁମର ହଉଛି ୱାନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତମେ ଗୋଟେ ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ କେବେ ହବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଗତ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ତମର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆଜି 28 ତାରିଖ ବାହାରିଛି ନୋଟିଫିକେସନ, 28/6 ଦେଖ ପିଲେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ। 28/5 ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା, 28/6 ପିଲେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ସିଟିଂ 28/6 ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, 29/6 ଦେଖ 28/6 କୋଉ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ପିଲେ ଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ହଉଛି ଦେଖ 10ଟା ରୁ 1 PM ହେଲା, ସକାଳୁ ହେଇଯିବ 10ଟା ରୁ 1 PM ରେ ହେଇଯିବ। ସବୁ ପେପର ଗୁଡା ଦବ, ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ରେ ଯାହାର ଯାହାର ଯୋଉଟାରେ ଲାଗିଥିବ ଫେଲ ହେଇଥିବ ସେ ଦବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା। ବାୟୋଲୋଜିଟା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟାଇମ ଅଛି। ତ ଫିଜିକ୍ସ ହେଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲା, ଓଡିଆ ହେଲା, ଇଂଲିଶ ହେଲା କେତେ ଟାଇମ ରେ ହବ 10ଟା ରୁ 1। ଯାହାର ଫିଜିକ୍ସ ରେ ବେକ ଲାଗିଥିବ ବା ଫେଲ ହେଇଥିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ଫେଲ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଫେଲ ହେଇଥିବ, ଓଡିଆରେ ଫେଲ ହେଇଥିବ, ଇଂଲିଶ ରେ ଫେଲ ହେଇଥିବ, ସେ 10ଟା ରୁ 1 ଭିତରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପେପର ଥାଏ ତ ଦବ। ବାୟୋଲୋଜି ପିଲା କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ, ଯାହାର ବାୟୋଲୋଜି ରେ ବେକ ଲାଗିଥିବ ଫେଲ ହେଇଥିବ ସେ 10ଟା ରୁ 11:30, 10ଟା ରୁ 11:30 ତାର ହବ ହଉଛି ବୋଟାନି ଏକ୍ସାମ। ଆଉ 11:50 ରୁ ପିଲେ 1:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଜୁଲୋଜି ହେଲା, ଜୁଲୋଜି ପେପରଟା ହବ। देखो तापर हूँ जोड़ा मैक्सिमम मार्क 40 मार्क इंटीग्रेटेड भोकेशनल सब्जेक्ट जोड़ा रहा बा इंडियन म्यूजिक रहा सेगुड़ा 10टा रू पिले 12टा हम, 10टा रू 11:30 हम तुम भोकेशनल ट्रेड सब्जेक्ट जोटा रहा मैक्सिमम 30 मार्क जो पेपर गुड़ा थाए।
आउ 10टा रु 12टा पर्यंत हम भोकेशनाल रो स्ट्रीम ट्रेड सब्जेक्ट जोटा पेपर 3 आ पेपर 4 से भाया हूँ 29 तारीख पिले एग्जाम हम फास्ट सिटिंग 10टा रु गोटे हम यहाँ ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जो जार प्रैक्टिकल धरा जो फेल होती फिजिक्स धरा जो सपोज मुझे एग्जांपल दूसरी फिजिक्स जड़े थ्योरी पास करी प्रैक्टिकल फेल होती से 29 तारीख से पिला एग्जाम दब 29 तारीख 10टा रु गोटे ऑल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ऑफ रेगुलर एक्स रेगुलर पिला जो मान आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल स्ट्रीम डिस्टेंस एजुकेशन दे पारे तो सिंपल कहवाई गले थ्योरी एग्जाम हम तुम 28 तारीख दिन प्रैक्टिकल एग्जाम हम पिले तुम 29 तारीख दिन आउ बहुत बढ़िया सुविधा करी जार थ्योरी फेल होती से केवल थ्योरी दब जी प्रैक्टिकल फेल होती केवल प्रैक्टिकल दब है जदि प्रैक्टिकल फेल हो आउ थ्योरी दवा दरकार नहीं ठीक अच्छे केवल प्रैक्टिकल देदेले हम केवल 29 तारीख देदेले पिले हो ठीक अच्छे तो देख a regular ex regular candidates of art science vocational stream along with distance education who have secured pass mark in aggregate 210 এটা ମୁଁ ଗତ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଥିଲି 210 ମାର୍କ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ରହିଛି ହେଲା 210 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର ମିନିମମ୍ 210 ବା ତା ପାଖରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଫେଲ ହେଇଥିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ only one subject ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଫେଲ ହେଇଥିବ ଆଉ 210 ମାର୍କ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଫେଲ ହେଇଥିବ ବା ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଜଣେ ଫେଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ कंपार्टमेंटल एग्जाम दब ठीक अच्छे तो कंपार्टमेंटल एग्जाम विषय में आउ गोटे वीडियो सेपरेट वीडियो कर वीडियोटा को मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी बहुत जनकर डाउट था सर कंपार्टमेंटल वीडियो विषय वीडियो आणतु तो देदेवी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज जाकि तुम्हें देखियो है देख कौन कहली बुझला इनस्टांट एग्जाम केवल गोटे विषय फेल होता दरकार गोटे विषय फेल होता आउ 210 मार्क पिले रखि सी ही दे पारिबो इनस्टांट एग्जाम देखो फर्दर ए कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द एनुअल हायर सेकेंडरी एजुकेशन एज ए कंपार्टमेंटल कैंडिडेट जो माने धरो पूर्व वर्षर कंपार्टमेंटल कैंडिडेट थिबे गोटे पेपर रे जो माने कंपार्टमेंटल देथिबे सेमानकार जदि भी फेल होइथिबे सेमाने भी एग्जाम टा दे पारिबे कोन कहली बुझिला ई पॉइंट टा जो माने कंपार्टमेंटल एग्जाम देथिबे एई वर्ष 2024 रे गत वर्ष धरा जो गोटे पिला फेल होता 2023 रे फेल होता से कंपार्टमेंटल एग्जाम देथिला 2024 रे देथिला से कंपार्टमेंटल एग्जाम से जदि गोटे विषय कंपार्टमेंटल एग्जाम से देथिबो आ से विषयटारे से फेल होइथिबो ताले से भी सही जो विषयटारे फेल होइथिबो सेटारे से देई परिबो तुमरो इंस्टांट एग्जाम ओके तो देखो ए कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैव बीन विथहेल्ड बा कैंसिल जो माने धरा जो कॉपी करिथिबे बा जो मानको रिजल्ट विथहेल्ड कराइथिबो कैंसिल कराइथिबो जो मानकर रिजल्टटा से देई परिबो नाही पिले से देई परिबो नाही नॉट एलिजिबल फॉर इंस्टेंट एग्जामिनेशन 2024 से देई परिबो नाही इन केस ऑफ पेपर हैविंग बोथ थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फॉलोइंग एक्शन टू बी टेकन हला देखो बोलो से ई लाइन टा को एई पॉइंट एटा को बहुत बढ़िया इथरो सिस्टम करछि किछि असुविधा नै जो माने केवल थ्योरी रे फेल हितबे केवल थ्योरी रा देबे जो माने केवल प्रैक्टिकल रे फेल हितबे केवल प्रैक्टिकल रा पिले देबे हला फेल्ड और एब्सेंट इन प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बट पास्ट इन थ्योरी थ्योरी रे पास कर जाइछि थ्योरी धरा जो जने केमिस्ट्री केमिस्ट्री थ्योरी रे पास कर जाइछि थ्योरी रे से 21 रखि दिछि हला 21 रखि दिछि माने पहिले पास कर जाइछि तो किंतु प्रैक्टिकल रे फेल होइछि प्रैक्टिकल रे फेल करि हे जाइछि माने ताऊ कोन करा से कोन करियो कैंडिडेट हैज टू अपियर इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ओनली केवल प्रैक्टिकल टाइम से दबो प्रैक्टिकल फेल होइछि केवल प्रैक्टिकल टाइम से दबो तापरे जदि गोटे पिला फेल्ड और एब्सेंट इन थ्योरी थ्योरी रे से एब्सेंट थिला बा से होछि एग्जाम देइनी एब्सेंट रहि जितला बा फेल होई छि केवल किंतु थ्योरी रे बट पास्ट इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से पास करि छि ताले पिले कोन करिवो से केवल आउ केवल थ्योरीटा देबो कैंडिडेट हैज टू अपियर ओनली इन द थ्योरी पेपर देयर इज नो नीड ऑफ पेपरिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आउ दबार कोनोसी आवश्यक नै प्रैक्टिकल तो से पास करि छि ना 3 नंबर है जदि से दुईटा सारा पिले फेल होइतो फेल्ड और एब्सेंट थिबो इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल किंतु गोटे सब्जेक्ट रे पिले गोटे सब्जेक्ट रो थ्योरी रे भी फेल होइछि प्रैक्टिकल रे फेल होइछि ताले कोन हबो ना से दुईटा सारा दबो द कैंडिडेट हैज टू अपियर एग्जामिनेशन फॉर बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ठीक अछि दबो आ 5 नंबर पॉइंट पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत पिला को डाउट एटा थिला द कैंडिडेट विल अपियर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एट हिज ओन कॉलेज जो कॉलेज रे से पढुथिला सेही कॉलेज रे ही दबो प्रैक्टिकल एग्जाम टा किंतु थ्योरी एग्जाम टा कोठी दबो थ्योरी एग्जाम टा पिले गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट रे दुई तीन टा सेंटर करा जिवो हला सेठी जाईकी से थ्योरी एग्जाम टा दबो केबे दबो जो तारीख रे एठी लिखा आइछि थ्योरी एग्जाम टा 28 तारीख रे जाईकी सेई टाइम रे से एग्जाम दबो हला जोटी सेंटर तार पड़िवो गोटे डिस्ट्रिक्ट रे को डिस्ट्रिक्ट रे गोटे सेंटर थिवो कोटारे दुई तीन टा सेंटर थिवो सेई भलिया करा जिवो प्रैक्टिकल टा किंतु निजरो कॉलेज रे ओन कॉलेज ठीक अछि तो एटा थिला हमर डिटेल्स नोटिफिकेशन पिले तेणु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ରହିଲା ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲେ ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ଭଲ କି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ। ତମର କାମ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତମର କାମ ହେଲା ତମେ କଲେଜକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ଦେଖା କରିବ ଯାଇକି କଲେଜରେ, କହିବ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ତମର ଡାଉନଲୋଡ଼ ଯୋଉଟା କରିଛ ସେଇଟା ନେଇକି ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଏତିକି ତାରିଖରେ ତମେ ଦେଖେଇବ। ପିଲେ ଏତିକି ତାରିଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, 31 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇ ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପିଲେ ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ଯିବ ତୁମର, ଆଉ ହେଉଛି 1 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆଉ ପାରିବ ଯଦି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟା ପିଲେ ନେଇକି ଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆସିକି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମାସ ଭଲସେ ପଢ଼। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ ପଡ଼େନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ସହଜ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଜଣେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଇଜି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଆସେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି ପାସ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ପିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ପିଲେ ପାସ୍ କରିଯାଉଛ, ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ପୁରା ସମାନ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି +3ରେ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ତୁମେ ଇଜିଲି ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବ। ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ପିଲେ ଲେଖାଯିବନି ହେଲା, ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଥିଲ, ଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଥିଲ, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନେ ବି ଯଦି ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା, ସିଏ ବି ଦେଇପାରିବ। ଏ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ, ଗତ ବର୍ଷର ଯେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଥିବ ସିଏ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମିନିମମ୍ 210 ମାର୍କ ପିଲେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଏଇଠି ତୁମର ଦେଇପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ତୁମର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2ଟା ବା 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖା ହେବ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।